Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Far'un utawi iki iku cabang. Yusannu den sunatake liman kaduwe wong. Wathiqa kang kumandel sapa man biya qadhatihi kelawan tangine man. Qoblal fajri ing dalem sadurunge fajar binafsihi kelawan awak dheweke iku man. Au ghairihi utawa liyane man. Apa ayu akhira yen to ngakhirake sapa man alwitra ing witir. Kullahu ya sakabehane witir. Lat tarawiha ora salat tarawih. An awwalil lail ngakhirake saking awale bengi. Wa infatat lan senajan pot opo al jama'atu jamaah fihi ing dalem witir bitakhiri sebab takhir fi Ramadhana ing dalem Ramadan. Li khabari syaikhain krono hadithe Syekh loro rupinipun Al-Imam Al-Bukhari lan Imam Muslim. Rupane hadis ij'alu akhira sholatikum bil lail witron. Ij'alu ndadekno sira kabeh akhira sholatikum ing akhire sholate sira kabeh bil laili ing dalem bengi witron ing witir. Wa ta'khiruhu lan ngakhirake witir an sholatil lail saking sholat bengi al-waqi'ati kang tumibo fihi ing dalem lail. Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa disunnahkan bagi orang yang yakin dan memiliki dugaan yang kuat bahwa dirinya akan bangun pada malam hari sebelum fajar, baik itu bangun sendiri atau dibangunkan orang lain, ataupun dibangunkan oleh alarm misalnya. Maka jika dia yakin bisa bangun malam sebelum fajar, disunnahkan baginya untuk mengakhirkan sholat witir. Ayu akhirul witro. Walaupun misalnya dengan mengakhirkan sholat witir tersebut dari awal malam, dia menjadi kehilangan jamaah sholat witir di dalam bulan Ramadan. Maka bagi orang yang yakin akan bangun malam, tetap disunnahkan untuk mengakhirkan sholat witir walaupun dia pada akhirnya tidak mendapatkan jamaah sholat witir pada bulan Ramadan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ij'alu akhira sholatikum bil-lail witron. Jadikanlah oleh kalian semua akhir sholat kalian pada malam hari sebagai sholat witir. Dan juga disunahkan baginya untuk mengakhirkan sholat witir dari sholat-sholat malam yang lain. Yaitu semisal sholat sunnah rawatib ba'dal isya, ataupun semisal sholat tarawih, ataupun juga sholat tahajud. Sholat tahajud itu, kata Sayyid Bakri Syatok di dalam I'anatul Talibin adalah sholatu ba'dan naum. Sholat setelah tidur. Qalal mu'allifu rahimahullah ta'ala. Waliman lan kaduwe wong lam yathiq kang ora kumandel sapa man biha kelawan ya qadhatihi apa ayu ajjilahu yento nyepetake sapa man ing witir qabla naumi ing dalem sadurunge turu. Wala yundabu lan ora den sunatake apa i'adatuhu apa mbaleni witir. Kemudian bagi orang yang tidak yakin dia akan bangun malam, baik itu bangun sendiri atau dibangunkan oleh orang lain, atau dibangunkan alarm misalnya, tidak yakin dia bisa bangun malam,
disunahkan baginya untuk menyegerakan sholat witir sebelum tidur. Dan nanti, jika pada akhirnya dia bangun malam, maka tidak disunahkan baginya untuk mengulangi sholat witir. Bahkan kata Sayyid Bakri Syatok di dalam I'anatul Talibin, beliau menjelaskan, وَلَا يُنْدَبُ إِعَادَتُهُ أَيْ لَا تُطْلَبُ إِعَادَتُهُ فَإِنْ أَعَادَهُ بِنِيَّةِ الْوِتْرِ عَامِدًا عَالِمًا حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْعَقِدْ لِخَبَرِ لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ. Beliau berkata, tidak dianjurkan, tidak disunnahkan mengulangi sholat witir tersebut yang sudah dia laksanakan sebelum tidur. Maka jika dia mengulanginya dengan niat melaksanakan sholat witir secara sengaja dan mengetahui keharamannya, maka haram baginya sholat witir yang dia ulangi tersebut dan tidak sah sholatnya. Hal ini berdasarkan hadis La witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i rahimahumullah ta'ala. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten di dalam Nihayatuz Zain. Beliau berkata, walau autara awwalal lail thumma stayqadha akhirahu la tasihhu i'adatul witri li hadithi la witroni fi lailatin. Syekh Nawawi berkata, jika seseorang sholat witir pada awal malam, kemudian dia bangun pada akhir malam, maka tidak sah baginya melaksanakan sholat i'adah witir. Mengulangi sholat witir itu tidak sah. Berdasarkan hadis la witroni fi lailatin. Tidak ada 2 sholat witir di dalam satu malam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Tsumma in fa'ala, monggo kari-kari lamun nglakoni sapa man al-witra ing sholat witir ba'dan naumi ing dalem sakwise turu, hasola mongko hasil. Lahu kadwe man bihi kelawan witir apa sunnatut tahajjudi, sholat sunnah tahajud aidon kelawan maneh. Wa illa lan lamun ora fa'alal witro ba'dan naum kana mongko ono apa witir iku witron witir la tahajjudan ora tahajud. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan bahwa barang siapa melaksanakan sholat witir setelah dia tidur, maka selain mendapatkan pahala sholat sunnah witir, dia juga otomatis mendapatkan kesunahan tahajud ketika sholat witirnya dilaksanakan setelah tidur. Karena sholat tahajud itu adalah sholat sunnah ba'dan naum. Namun jika seseorang melaksanakan witir tidak setelah tidur, yaitu misalnya walaupun dia sholat witir pada akhir malam, namun dia tidak tidur sebelumnya, karena witron la tahajjudan, maka sholat witir tersebut tidak menjadikan orang tersebut mendapatkan kesunahan sholat tahajud secara otomatis. Lalu yang afdol itu bagaimana? Apakah seseorang hendaknya melaksanakan witir sebelum tidur atau melaksanakan witir setelah tidur? Maka penjelasannya seperti tadi, tergantung kemantapan masing-masing pribadi. Jika dia yakin bisa bangun pada malam hari, maka yang bagus baginya adalah mengakhirkan sholat witir. Namun barang siapa yang tidak yakin bahwa dia akan bangun, maka hendaknya dia mendahulukan sholat witir dengan cara melaksanakannya sebelum tidur. Namun ada suatu pendapat, wakila lan den ucapake opo al-aula utawi perkara kang luwih utama iku ayyutira yen to witir sapa man qabla ayyana ma ing dalem sadurunge yen to turu sapa man mutlakon hale mutlak. Menurut suatu pendapat bahwa yang lebih utama adalah sesungguhnya seseorang itu sholat witir dulu sebelum dia tidur secara mutlak. Secara mutlak di sini maknanya kata Sayyid Bakri Syato adalah sawaun wathiqa biyaqadhatihi amla. Baik itu dia yakin akan bangun pada akhir malam ataupun tidak. Setelah dia sholat witir kemudian tidur, sumayaku mamongko kari-kari yento jumeneng sapa man wa yatahajjada lan yento tahajud sapa man. Kemudian nanti pada akhir malam ketika dia bangun, dia sholat tahajud. Hal ini berdasarkan hadis. Liqauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu krono dawuhipun Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu amaroni perintah ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utiro kelawan yen to witir sapa ingsun qabla an anama
ing dalem sadurunge yen to turu sapa ingsun. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu untuk melaksanakan sholat witir sebelum beliau tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi hadis riwayat sahabat Abi Hurairah tadi itu adalah dalil tentang keutamaannya sholat witir sebelum tidur secara mutlak. Baik itu seseorang yakin akan terbangun pada akhir malam ataupun tidak. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa qad kana lan teman-teman ono sinten Abu Bakrin radhiyallahu anhu Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu anhu iku yutiru salat witir sinten Abu Bakrin radhiyallahu anhu qabla ayyana ma ing dalam sadurunge yento sare sapa Sayyidina Abu Bakrin summa yaqumu mongko kari-kari jumeneng sinten Sayyidina Abu Bakrin wa yatahajjadu lan tahajjud sinten Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu lan utawi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu iku yana musare sinten Sayyidina Umar qabla ayyutiro ing dalem sadurunge yento witir sapa Sayyidina Umar wa yaqumu lan jumeneng sapa Sayyidina Umar wa yatahajjadu lan tahajjud sapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa yutiru lan witir sapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu fatarafa'a mongko matur sinten Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu lan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, hadza utawi iki Abu Bakrin radhiyallahu anhu iku akhadha ngalap sapa Abu Bakrin bil hazmi kelawan hati-hati. Yakni ngersakaken sinten Kanjeng Nabi Abu Bakrin ing Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa hadza utawi iki Sayyidina Umar iku akhadha ngalap sapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bil quwwati kelawan kuat. Yakni ngersakaken sinten Kanjeng Nabi Umar ing Sayyidina Umar. Kemudian Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah menjelaskan tentang perselisihan atau perbedaan cara para sahabat radhiyallahu anhu di dalam sholat witir. Bahwa Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sholat witir sebelum beliau tidur, kemudian beliau bangun dan beliau sholat tahajud. Sedangkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau tidur terlebih dahulu, kemudian beliau bangun pada akhir malam, kemudian sholat tahajud, baru ditutup dengan sholat witir. Kemudian beliau berdua, yakni Sayyidina Abu Bakrin dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, menyampaikan cara masing-masing kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hadza akhadha bil hazmi," sambil mengisyarah kepada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bersabda, Sayyidina Abu Bakar ini mengambil kehati-hatian. Kemudian beliau juga mengisyarahkan kepada Sayyidina Umar bahwa Sayyidina Umar ini mengambil kepada kekuatan. Hal ini, kata Sayyid Bakri Syato, menunjukkan ikrarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pembenaran Nabi atas perbuatan dua sahabat beliau tersebut radhiyallahu anhuma. Sayyid Bakri Syato mengatakan, fa'aqarrahuma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sawwaba fi'la kullin minhuma. Rasul membenarkan dua cara dari masing-masing kedua sahabat beliau. Beberapa sahabat juga ada yang mengikuti prakteknya Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Sayyid Bakri Syato mengatakan, fa Abu Bakrin radhiyallahu anhu amila bil awal wa tabi'ahu jam'un minas sahabah wa ghairuhum. Wa Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu amila bitsani wa tabi'ahu jam'un minas sahabah wa ghairuhum. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa qad ruwiya lan teman-teman diriwayatake an Utsmana saking Sayyidina Utsman. Apa mislu fi'li Abi Bakrin apa sepadane penggaweane Sayyidina Abu Bakrin. Wa an Aliyin lan saking Sayyidina Ali apa mislu fi'li Umar sepadane penggaweane Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Syekh Zainuddin mengatakan bahwa diriwayatkan
bahwa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga mengikuti caranya Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq. Berarti beliau sholat witir sebelum tidur. Sedangkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah melakukan praktek sebagaimana prakteknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi beliau tidur dulu, kemudian bangun sholat tahajud, baru kemudian sholat witir. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa qala lan dawuh sinten Imam Al-Ghazali rahimahullah fil wasit ing dalam kitab Al-Wasit. Dawuhipun Imam Al-Ghazali wakhtaro lan milih sapa Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala milih fi'ala Abi Bakrin ing penggaweane Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwa di dalam kitab Al-Wasit, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala memilih caranya atau prakteknya Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa amma rak'atani allatani yusallihima an-nas ila huna wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.